हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। कबूतर भैया, आप इस वक्त यहाँ पर क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मुझे आप बहुत परेशान लग रहे हो। टूनी चिड़िया, मुझे बादलों की तरफ से एक संदेश मिला है, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ और यही खबर तुम्हें देने के लिए इस वक्त आना पड़ा मुझे। कबूतर भैया, क्या संदेश मिला है बादलों की तरफ से? सब ठीक तो है ना? टूनी, खबर देने वाले बादल ने बताया है कि कुछ ही दिनों में इस जंगल में बहुत तेज़ तूफान आने वाला है और बहुत तेज़ बारिश होगी। कबूतर भैया, ये तो बहुत बुरी खबर है, क्योंकि इस बार हमने अपने घर भी पक्के नहीं किए। अब वक्त भी बहुत कम है, हम इतनी जल्दी अपने घर भी पक्के नहीं कर सकते। मैं भी इसीलिए बहुत परेशान हूँ। अगर हम लकड़ियाँ ढूंढें तो भी इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। कबूतर भैया, अब तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम साथ वाले जंगल में प्रवास कर जाएं, लेकिन इसके लिए भी हमें जल्द ही निकलना होगा और दूसरे पक्षियों को भी इस तूफान के बारे में हमें बताना होगा। टूनी, अभी तो बहुत रात हो गई है। कल सुबह मैं तमाम पक्षियों को तूफान की खबर दे दूंगा, साथ साथ दूसरे जंगल में प्रवास करने की भी खबर दे दूंगा। नहीं कबूतर भैया, हमें अभी सब पक्षियों को बताना होगा ताकि हम वक्त पर दूसरे जंगल पर प्रवास कर जाएं। तूफान का तो कोई पता नहीं कि कब आ जाए। ठीक है फिर टूनी, तुम यहीं पर रुको, मैं सबको बता कर आता हूँ। सुबह हम सब यहीं पर मिलेंगे। ठीक है कबूतर भैया, बस आप ध्यान से जाना, अंधेरा बहुत हो गया है। फिर कबूतर तमाम पक्षियों को दूसरे जंगल में प्रवास करने और तूफान के आने की खबर देने जाता है। वो सबसे पहले तोते के पास जाता है। अरे कबूतर, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? नहीं तोते भैया, कुछ ठीक नहीं है। बादलों की तरफ से संदेश मिला है कि कुछ दिनों में जंगल में बहुत बारिश होने वाली है और बहुत तूफान आने वाला है। इसलिए टूनी और मैंने इरादा किया है कि हम सब पक्षी दूसरे जंगल प्रवास कर जाएं। इसीलिए मैं आपको भी संदेश देने आया था कि आप भी हमारे साथ चलें। कबूतर भैया, ये बात तो ठीक है, लेकिन दूसरे जंगल में हम कहाँ रहेंगे? यहाँ कम से कम हमारे अपने घर तो है ना, चाहे कच्चे ही सही। तोते भैया, जंगल में बहुत तेज़ तूफान आने वाला है, तो इस कच्चे मकान से आप कैसे अपनी जान बचाओगे? हम साथ वाले जंगल जाकर कुछ न कुछ इंतज़ाम कर ही लेंगे। अभी अपनी जान बचानी है हमें। अपनी अगर जान बचानी है तो सुबह कल टूनी के घर के पास आ जाना, और हाँ, देर ना करना। हाँ हाँ कबूतर भैया, तुम ठीक कहते हो। हमें अपनी जान बचाने के लिए दूसरे जंगल प्रवास करना ही होगा। ठीक है, मैं सुबह वक्त पर ही आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है तोते, अब मैं चलता हूँ। मुझे अभी कालू कौवे को भी बताना है। और हाँ, वक्त पर ही आ जाना। ज़रा सा भी लेट किया तो हम तुम्हें छोड़ कर चले जाएंगे। ठीक है कबूतर भैया, फिक्र ना करो, मैं वक्त पर ही आऊँगा। फिर कबूतर संदेश देने के लिए कालू कौवे के पास जाता है, लेकिन कालू कौवा और रानी तो बहुत मज़े से अपने घोंसले में सोए हुए थे। उठो उठो कालू कौवे, उठो, तूफान आने वाला है। अरे कौन है जो मुझे रात को भी सोने नहीं दे रहा? अरे कालू कौवे, सो भी जाना, पहले मेरी बात तो सुन लो, बहुत ज़रूरी बात है। बाद में ना कहना कि मुझे बताया नहीं। अरे क्या है कबूतर के बच्चे, रात को तो सोने दो, ना तुम्हें दिन में चैन है ना रात में चैन है। कालू कौवे, उठो, तुम्हें उठना होगा। अगर तुमने अपनी जान बचानी है तो अभी उठ जाओ, बाद में चाहे सो जाना, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ तो बताओ, क्या ज़रूरी काम है जो तुम्हें इस वक्त मुझे उठाना पड़ा? कालू, हमें संदेश मिला है कि हमारे जंगल में बहुत तेज़ तूफान आने वाला है। हम तमाम पक्षियों ने इरादा किया है कि हम दूसरे जंगल प्रवास कर जाएं, और यही बात मैं तुम्हें बताने आया हूँ। हमारे घर बहुत कच्चे हैं
اور ہمارے پاس اتنا سمے بھی نہیں کہ ہم اپنے گھر پکے کر لیں۔ اور اگر تمہیں بھی ہمارے ساتھ دوسرے جنگل پرواز کرنی ہے تو صبح صبح ٹونی کے گھر کے پاس آ جانا، ہم وہیں سے صبح نکلیں گے۔ اچھا کبوتر، میں پہلے صبح رانی سے مشورہ کروں گا، پھر ہم دونوں سوچیں گے کہ تم لوگوں کے ساتھ جانا ہے یا نہیں۔ اچھا بھائی، آنا ہوگا تو آ جانا، ہمارا کام تو سب پکشیوں کو سندیش دینا تھا۔ پھر کبوتر واپس ٹونی کے پاس جاتا ہے۔ ٹونی، میں سب پکشیوں کو پیغام دے آیا ہوں اور میں بہت تھک گیا ہوں، رات بھی بہت ہو گئی تھی، اسی لیے میں یہیں پر آ گیا، صبح ہم یہیں سے نکلیں گے۔ کبوتر بھیا، یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، چلیں اب آپ کچھ دیر آرام کر لیں، آپ کی تھکن بھی دور ہو جائے گی، اور پھر ہمیں صبح دوسرے جنگل میں بھی تو جانا ہے۔ پھر ٹونی اور کبوتر ایک ہی گھونسلے میں سو جاتے ہیں۔ پھر صبح ہوتے ہی کبوتر اور چڑیا تمام پکشیوں کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد طوطا آ جاتا ہے۔ دوستو، مجھے معاف کرنا، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ طوطے بھیا، کوئی بات نہیں، بس اب کالو اور رانی آ جائیں، پھر ہم دوسرے جنگل کی طرف نکل جائیں گے۔ کیا وہ دونوں ابھی تک نہیں آئے؟ کالو اور رانی کو تو اب تک آ جانا چاہیے تھا، ہمیں دوسرے جنگل میں بھی تو جانا ہے، دیر ہو جائے گی بہت۔ نہیں طوطے بھیا، کالو اور گوری ابھی تک نہیں آئے، ہم ان کا کب سے انتظار کر رہے ہیں، اور اگر ہم یوں ہی ان کا انتظار کرتے رہے تو ہمیں بہت دیر ہو جائے گی، اور طوفان کا بھی نہیں پتہ کہ کب آ جائے۔ ارے کبوتر، کیا تم کالو اور رانی کو بھی کل بتا کر آئے تھے دوسرے جنگل میں پرواز کرنے کا؟ ہاں طوطے بھیا، کل میں آپ کے بعد کالو کو ہی بتا کر آیا تھا، تب بھی وہ ٹال مٹول کر رہا تھا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ آ جائے گا۔ دوستو، اگر ہم یوں ہی انتظار کرتے رہے تو ہمیں بہت لیٹ ہو جائے گی، اور طوفان کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ کب آ جائے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم نکلتے ہیں، راستے میں پہلے کالو سے پوچھ لیں گے، اگر کالو اور رانی کو جانا ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی مرضی۔ ٹھیک ہے ٹونی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، چلو ہم سب چلتے ہیں۔ پھر سب پکشی دوسرے جنگل میں پرواز کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، لیکن راستے میں پہلے کالو اور رانی کے پاس جاتے ہیں۔ بھیا، ہم آپ کا بہت انتظار کر رہے تھے، ہم نے آپ کو رات کو بھی سندیش بھیجا تھا، لیکن آپ پھر بھی صبح نہیں آئے، کیا آپ ہمارے ساتھ دوسرے جنگل جائیں گے؟ نہیں، ہمیں نہیں جانا دوسرے جنگل میں تم لوگوں کے ساتھ، ویسے بھی دوسرے جنگل میں ہمارے کون سے رشتے دار بیٹھے ہیں، وہاں پر جا کر بھی تو خوار ہی ہونا ہے، ویسے بھی اس جنگل میں بہت سے طوفان آئے ہیں، پہلے بھی تو ان کا مقابلہ کیا ہے، اب بھی کر لیں گے، تم لوگوں کو جانا ہے تو جاؤ۔ اس جنگل میں بہت تیز طوفان آنے والا ہے، اس سے مقابلہ کیسے کرو گی؟ تمہارا گھونسلہ تو بہت کمزور ہے، اس سے بہتر ہے کہ تم ہمارے ساتھ دوسرے جنگل میں چلو۔ طوطے، ہم کر لیں گے خود ہی انتظام، یہ ہمارا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ ارے رانی، مان جاؤ، اس طوفان سے لڑنے کی طاقت ہم میں بالکل بھی نہیں ہے۔ ارے چپ کرو، جب میں نے کہہ دیا ہے نہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے۔ چلو دوستو، ہم چلتے ہیں، انہیں یہیں رہنے دو، انہیں نہیں جانا تو ان کی مرضی، ہم تو اپنی جان بچائیں۔ پھر تمام پکشی دوسرے جنگل کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ دوسرا جنگل بہت دور تھا، تینوں اڑتے ہی رہتے ہیں، پھر آخرکار دوسرے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ جنگل کتنا ہرا بھرا ہے، یہاں پر تو پھلوں کے بھی بہت سے درخت ہیں، ہمیں بھوجن بھی نہیں ڈھونڈنا پڑے گا، ہم تو آرام سے مزے کریں گے اس جنگل میں۔ ہاں طوطے بھیا، ہمیں بس رہنے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ مجھے تو کالو اور رانی پر افسوس ہو رہا ہے، طوفان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور ان میں ضد تو دیکھو ذرا۔ چلو ہمیں کیا، ہم یہاں پر اتنا مزے کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ آ جاتے
तो इन्हीं के लिए बेहतर था। कबूतर भैया छोड़ो, उन्होंने नहीं आना था तो उनकी मर्जी, हम तो यहाँ पर पूरे पूरे मज़े करते हैं। चलो दोस्तों, पहले हम अपने रहने का इंतज़ाम करते हैं। फिर तीनों मिलकर एक सेब के दरख्त में 3 छोटे छोटे घोंसले बना लेते हैं और बहुत मज़े से रहते हैं। ये जंगल तो बहुत खूबसूरत है, मेरा तो इस जंगल में ही रहने को जी चाह रहा है। नहीं नहीं तोते भैया, अपना जंगल अपना ही होता है। जैसे ही तूफान गुजर जाएगा हम वापस अपने जंगल जाएंगे। पर तोते तुम परेशान मत हो, हम सैर करने इस जंगल में ज़रूर आया करेंगे। फिर ठीक है, हम इस जंगल में सैर करने ज़रूर आया करेंगे। एक तरफ टूनी, कबूतर और तोता बहुत मज़े कर रहे थे और दूसरी तरफ जंगल में बहुत तेज़ तूफान आ गया था। रानी, मैंने तुम्हें कहा था ना, हम भी तमाम पक्षियों के साथ चले जाते हैं, लेकिन तुम हो कि अपनी मर्जी करती हो। अच्छा बस करो, हो गई मुझसे गलती, अब बताओ क्या करना है। कुछ भी नहीं, अब क्या करना है, अब तो बस मरने का इंतज़ार करो। तूफ़ान बहुत तेज़ है और घोंसला बहुत कमज़ोर। तूफ़ान बहुत तेज़ था। कुछ देर बाद कालू कौवे का घोंसला गिरकर टूट गया और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। ये दोनों भूखे भी थे और तेज़ बारिश को बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ देर बाद ये दोनों भी मर गए। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी।